السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا les solutions de l'équation ax au carré plus bx plus c est égal à 0. يعني الحلول ديال المعادلة من الدرجة الثانية. حلول المعادلة من الدرجة الثانية باش نفهموهم غنعملو لابليكاسيون هادي باش نفهموهم أكثر. عندنا المعادلة الأولى 2x au carré plus 2x moins 12 est égal à 0. إلا عقلتو معايا في الفورم كانونيك خرجنا الدلتا. الدلتا أهم حاجة. دلتا b au carré moins 4ac. شنو هو b؟ b هو هذا العدد هذا 2 au carré moins 4 fois a ديالنا هو هذا و c ديالنا هو moins 12. يعني عندنا 4 moins 4 fois 2 moins 8 fois moins 12 هي plus 96. Delta est égal à 100. Alors, هنايا supérieur à 0. Delta ملي كتكون supérieur à 0 كيكونوا عندنا جوج الحلول. moins b moins racine delta sur 2a moins b plus racine delta sur 2a. كتحلوا moins b moins racine delta sur 2a et x2 moins b plus racine delta sur 2a. مزيان. حنا عندنا b ديالنا هو 2. إذا l'opposé ديالو اللي هو moins b هو moins 2. moins racine ديال 100 ديال 100 على 2 fois a. a ديالنا هو 2. Et x2 est égal à moins 2 plus racine 100 sur 2 fois 2. Alors, كملوا على الحساب. x1 est égal à moins 2 moins racine de 100 هي 10 لأنها des carrés parfaits. Racine de 100 هي racine 10 au carré est égal à 10. Moins 10 sur 2 fois 2, il y a 4. Ou x2 est égal à moins 2 plus 10 sur 4. Moins 2 moins 10 moins 12 sur 4, il y a moins 3. Ou x2 est égal à moins 2 plus 10, 8 sur 4 et 2. Alors, S ديالنا كنبداو بالحل الأصغر عاد الأكبر. حلول ديال S الحلول ديال معادلة E1 هي moins 3 2. Alors نمروا المعادلة الثانية 5x au carré moins 4x plus 2 est égal à 0. Delta moins 4 au carré moins 4 fois moins 4 au carré هي b. غنعملو داكشي مضبوط حيتاش حنايا ان شاء الله بدينا. b au carré moins 4ac. b ديالنا هي moins 4 moins 4 au carré moins 4 fois a ديالنا هي 5 fois 2 ديالنا هي 6. alors عندنا moins 4 هي 16 moins 4 au carré moins زول مع الأس زوجي 16 moins 4 fois 5 20 20 fois 2 40 16 moins 40 هي moins 24. إذا inférieur à 0 inférieur à 0 الحلول ملي كيجي لنا inférieur دلتا inférieur à 0 كتكون S كتساوي l'ensemble vide يعني معادلة ليس لها حل. donc S est égal à l'ensemble vide. دابا نمروا المعادلة اللي موراه 3x au carré moins 4x est égal à 0. alors delta b ديالنا هي moins 4 au carré moins 4 fois a اللي هي 3 fois c ما عندناش اللي هي 0. إذا 16 moins 4 fois 3 fois 0 هي 0. alors غنزولو هادي. alors هنايا أكبر من الصفر عندنا جوج الحلول x1 moins b moins racine ديال delta sur 2a و x2 est égal à moins b plus racine ديال delta sur 2a. alors x1 moins b ديالنا هي moins 4. alors moins b هو l'opposé de moins 4 إذا 4 moins racine ديال 16 هي 4 sur 2 fois a. a ديالنا هو 3 و x2 4 plus 4 sur 2 fois 3. اختلاف اللي عندنا ما بين هذا وهذا هو هنايا بلس موان. علاش هذا ممكن انك تزرب 4 moins 4 هي 0 sur 6 هي 0. 4 plus 4 هي 8 sur 6. الاختزال ديالها هو 4 sur 3. alors عندنا جوج الحلول S كتساوي 0 4 sur 3. دابا نمروا ل E4. E4 ديالنا 3x au carré plus 4 est égal à 0. Delta
B au carré moins 4AC. B ديالنا ما كايناش هنايا لان ما عندناش المونوم دو دوغري 1 لان المونوم دو دوغري 1 هي كتكتب على شكل ax au carré plus bx plus c est égal à 0. B هو الكويفيسيون اللي مرتبط بالمونوم ديال المونوم دو دوغري 1. alors كيساوي 0 au carré moins 4 fois a اللي هي 3 fois c اللي هي 4. alors 0 au carré il y a 0, moins 4 fois 3 il y a moins 12, 12 fois 4 il y a moins 48. Alors inférieur à 0. On aime qu'est-ce qu'on delta inférieur à 0 et c'est égal à l'ensemble vide. D'abord نمرون E5. طبعا شفنا جميع الحالات. E5 x au carré moins 2 racine 3x plus 1 est égal à 0. Delta. Delta b au carré moins 4ac. B ديالنا هنايا هي moins 2 racine 3 au carré moins 4 fois a اللي هي 1 fois c اللي هي 1. إذن عندنا moins au carré il y a plus 2 au carré il y a 4 fois racine 3 au carré il y a 3 moins 4. 4 fois 3 12 moins 4 est égal à 8. alors هنا عندنا أكبر من الصفر. عندنا جوج الحلول x واحد moins b ديالنا هي moins 2 racine 3. l'opposé de moins 2 racine 3 هو 2 racine 3 moins racine 8 sur 2 fois a. a ديالنا هي 1 إذن 2 fois 1 هي 2. et x2 est égal 2 racine 3 plus racine 8 sur 2. alors x1 est égal à 2 racine 3 moins racine de 8. Racine de 8, il y a racine 2 fois 4, il y a racine 2 fois racine de 4, racine 4 fois 2. On a des nombres parfaits. Carré parfait. Il y en a 4, il y a 2 au carré. Carré résout mal. Racine à 2, racine 2. Donc 2 racine 3 moins 2 racine 2 sur 2. x2, 2 racine 3 plus 2 racine 2 sur 2. alors باش نقدر انني نسامبليفيي 2 مع 2 خصني ضروري نعمل فاكتوريزاسيون باش فاكتور كومان اللي هو 2 racine 3 moins racine 2 sur 2 et x2 est égal 2 racine 3 plus racine 2 sur 2 كتساوي لنا racine 3 moins racine 2 x2 racine 3 plus racine 2. alors S ديالنا عندنا جوج الحلول racine 3 moins racine 2 و racine 3 plus racine 2. نزيدو واحد الحالة أخرى لأن ما عملناهاش ملي كتكون دلتا est égal à 0. هاد الحالة E6 عندنا المعادلة E6 عندنا نحلوها بدلتا طبعا. دلتا ديالنا هو 2 racine 3 au carré moins 2 fois A اللي هي ناقص 1 fois C اللي هي moins 3. alors delta هي 12 moins moins هي plus plus moins هي moins 2 fois 1 هي 2 fois 3 هي 6 ولكن هنا راه ما عندناش 12. 2 au carré هي 4 4 fois 3 moins 2 هي moins 2 fois 1 fois 3 هي 6 donc 12 moins 6 est égal à 6. alors هنا عندنا supérieur à 0 عفوا هنايا غلطت. هنا عندنا moins 4 AC. دلتا ديالنا هي b au carré moins 4 AC. b au carré moins 4 fois a اللي هي moins 1 fois c اللي هي moins 3. هنا 4 fois 3 moins 4 fois 3 لأن moins هي plus plus moins هي moins. إذا 12 moins 12 est égal à 0. اللي كيكون عندنا دلتا est égal à 0 كيكون عندنا حل واحد x est égal à moins b sur 2a. x est égal دايما ملي يكون عندنا دلتا est égal à 0 الحل كيكون عندنا هو هذا x est égal à moins b sur 2a. moins b ديالنا هو حنا عندنا b ديالنا هو 2 racine 3 l'opposé ديالو هو moins 2 racine 3 2 fois a ديالنا هي ناقص 1 moins 2 racine 3 sur moins 2 غنحذفو moins 2 مع moins 2 غتبقى لي racine. alors عندنا واحد الحل اللي هو s est égal à racine 3.
هذه الحاله اللي بقات ملي كيكون دلتا est égal à 0. اذا عملنا جميع الحالات دلتا est égal à 0 supérieur à 0 inférieur à 0. طبعا هنايا كتنتهي لابليكاسيون، كتنتهي الفقره ديالنا ديال ليكواسيون دو دوغري 2 وشرحنا فيها جميع الحالات. وشكرا على التتبع ديالكم.